हाय फ्रेंड्स। आज आपको मु गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखा जाऊँगी। ये हूँ देखु द ओरिजिनल राइडर वेट टारोट डेक। आपन टारोट कार्ड विषय जानते कि नहीं, किंतु ये हूँ गोटे कार्ड जो माध्यम कि आम जमी जातक देखु आमर भूत भविष्य वर्तमान विषय जानवाई गोटे लोक व्यक्तिर जातक हो कि खड़ी पकईकी हो कि हाथ आमर पापुली रेखा देखिकी हो ज्योतिष माने गोटे व्यक्तिर पास्ट रे कौन होता वर्तमान कौन होउछि आगु कौन घटिव ता विषय कही था। किंतु आउ गोटे जिनस यहाँ आमर अच्छी टारोट कार्ड। टारोट कार्ड माध्यम भी आम जनकर भूत भविष्य और वर्तमान विषय आम जापर यार मुझे आपको अनबॉक्सिंग कर देखा आउ यार केतरा कार्ड्स रोचे यहाँ केबे टारोट कार्ड आसीथिला आउ विभिन्न कार्ड विषय मुझे आपको देखा आगु को मु आपको डेमो भी देखी केमती टारोट कार्ड रे जनकर आम जापर कौन घटुची कौन ना। चलतु जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बेल आइकन को नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। देखो ये है आमर टारोट कार्ड। एक्चुअली मार्केट तो मिलनी ऑनलाइन रे आपन को विभिन्न प्रकार टारोट कार्ड विषय मिल यहाँ हूँ कि एक्चुअली ओरिजिनल टारोट कार्ड जोटा कि आमर देखु द ओरिजिनल एंड ओनली ऑथराइज्ड एडिशन ऑफ फेमस 78 टारोट डेक डिजाइन्ड बाय पामेला कोलमैन स्मिथ अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट। एडवर्ड एट होचंदी यार ऑथर आउ या को डेवलप करैथिले। एटा हमरो आस्थिला फास्ट इटाली रे प्लेइंग कार्ड्स आमे जे ताश खेलुचे इटाली रे 15th सेंचुरी रे यार उद्भावन होइथिला। आउ लोक या कार्ड प्लेइंग कार्ड्स हिसाब से जमी ताश खेलुचे सेमती कार्ड रे खेलुथिले। धीरे धीरे एटा डेवलप होगी 18th सेंचुरी रे आउ किछि कार्ड मिसिला आको मिसाई टोटल डेवलप होला जे हमरो एटा टारोट कार्ड विषय एटा है ओरिजिनल। आउर गुड़ा कार्ड कित आठू अधिक कार्ड आसी कम कार्ड अधिक कार्ड जोड़ा जोड़ा कि रहिले भी एक्सट्रा से भैल्यू क्रिएट करूनी किंतु एथिरे रोचे 78 कार्ड्स रोचे 78 कार्ड्स रे आमे जति दरकार आमर फ्यूचर आमर जो एडिशन पे जानी परिया सेतिक एथिरे आमर अछि। चलो तो अनबॉक्सिंग करिया। एटा गोटे रहीगला हमरो मैनुअल गोटे रहीगला जोटा इंस्ट्रक्शन द राइडर एडवर्ड वेटनकर। एथिरे हमर जो 78 कार्ड्स रही से कार्ड्स को आम केमती यूज करि परिबा आ केमती शिखि परिबा एटा तो सहज नुह जे समस्ते टारोट कार्ड विषय रे टारोट कार्ड आनले हेरी जने जनकर कहि परिबे पास्ट फ्यूचर आउ वर्तमान विषय रे याको पाठ पढ़ियार अछि याको सब जानियार अछि। आउ ये जति कि मैनुअल देइछि ये भी सेति सफिशिएंट नुह। या ऊपर होची मेन जिंस कोन याको पढ़िबा सहित ये गला थ्योरी पढ़िबा सहित प्रैक्टिकल भी बहुत एक्सपीरियंस दरकार। प्रैक्टिकली जति जने कहबो गुड़ा यूज कला परे तापर से रियलिटी जानि परिबे जे कोठी भूल रोचे ठीक रोचे तापर जाई जनकर से एस्ट्रोलॉजी विषय जनकर से फ्यूचर विषय कहि परिबे कि प्रेजेंट विषय कहि परिबे। ये एक्चुअली कार्ड मु आनिलेनी हे जिवो 10 वर्ष पाखापाखि होईजिवनी। कार्ड थुआ मुझे किसी खोल नी इंटरेस्टिंग थिला। आउ कहीं इंटरेस्टिंग थिला हमरो
ମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଫଲୋ କରେ ଟାରୋଟ୍ କାର୍ଡ ରିଡର ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ଆସେ ମାର୍କ କରେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଦରକାର କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ସିଏ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାରେସନ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଡ ଆଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଶିଖିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଜବ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ୟା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଆସିଲା ହାରି ଆମର 78 କାର୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ। ୟା ମିନିଂ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ, ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଡ ହିଁ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କଣ କହନ୍ତି ଆମର କଥା କୁହା ଛବି, କଥା କୁହା ଛବିର ମିନିଂ ଯାହା ଏ ଟାରୋଟ୍ କାର୍ଡକୁ ରିଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେମିତିଆ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅଟେ ପୁଟୁଳି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଗରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ, ଫୁଲ୍ ମାନେ କଣ ବୋକା, ଏଠି ତ ବୋକା ଆସିବନି, ମାନେ ପୁରା ହାପି ରହିବ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ମାନେ ବେଶୀ ବି କଣ ଉପରକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେଦିନ ଟା ଭଲରେ କଟିବ। ଏଠି ହାତରେ ଫୁଲ ରହିଲା, ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ, ମାନେ ହାପିନେସ୍ ରହିବ, ଜୟଫୁଲ ରହିବ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ, ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ହବ, ମାନେ ମିରାକିଲ ହବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ, ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ଆସିଲା ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍। ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍ ହେଲା କଣ, କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବ, ସରପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଏଲ୍ଡର ପର୍ସନ ଯିଏ ରହିଲେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ରହିଲେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍। ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆମେ ଜଣକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିପାରିବା, ଆମର କଥା ଇମ୍ପ୍ରେସ ରହିବ। ଯଦି କାହାକୁ ମିଟ୍ କରୁଛେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭଲ ଆସିବ। ଦ ଏମ୍ପରର, ଏମ୍ପରର ଏଠି ଜଣେ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମର ଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦ ହେରୋପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାର୍ଡ ବିଷୟରେ। ହେରୋପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଆହୁରି। ଦ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ, ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ ଉପରେ ଆମର ପରପୋଜ କରୁଛି କାହାକୁ, କି ଆମର କଣ ହେଇଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦ ଚାରିଅଟ କାର୍ଡ, ଏଥିରେ ଟିକେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ହେଲେ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଆମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ, ଗୋଟେ ସିଂହର ପାଟିରେ ସେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ମିନିଂ ହେଲା ସେୟା। ଦ ହର୍ମିଟ କାର୍ଡ, ହର୍ମିଟ କାର୍ଡ ର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହୁଇଲ ଅଫ ଫରଚୁନ, ହୁଇଲ ଅଫ ଫରଚୁନ ମାନେ ହୁଇଲ ଅଫ ଫରଚୁନ, ଭାଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର। ହୁଇଲ ଅଫ ଫରଚୁନ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ସେ ଦିନଟା ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଣିବା। ଜଷ୍ଟିସ କାର୍ଡ ଆସିଲା ସେମିତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା କାର୍ଡ, ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ କାର୍ଡ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ ମ୍ୟାନ, ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ ମ୍ୟାନ ଆସିଲା, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଆମର କାର୍ଡ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା ସେଭେନ୍ସ, ଦ ସେଭେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ। ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଦେଖଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ କାର୍ଡ। ଟିକେ ବାସ୍, ୟାର ଭିତରେ ରହିଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମର ଏଠି ଦ ଏମ୍ପରର, ବାସ୍ ଟିକେ ମୋ
ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ କହିଥିଲି। ଏମ୍ପରର ହେଲା ସାହସୀ। ଏ କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଲା ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ, କଣଟା ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଗକୁ ସାହସ ରହିବ। ଇଏ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ, ଇଏ ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହେ କାର୍ଡ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ଦ ଫିଫ୍ଥ ଅଫ୍ ଏମ୍ପରର, ଦ ସିକ୍ସଥ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ, ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍। ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଟେନସନରେ ଆମେ ରହିବା। ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ବିନା ଟେନସନରେ ରହିବା। ଜୟଫୁଲ। ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ। ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ମାନେ ଯଦି ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହବ। ଡେଥ୍ ହେଲେ ଆମର ଏଣ୍ଡ ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିଛି କି ଖରାପ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମର ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା ସେଟା ଆମର ଏଣ୍ଡ ହବ। ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ, ଏଠି ହେଲା ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ। ଏମିତି ବି ଆସିଲା ଏଠି ହେଲା ଟାୱାର କାର୍ଡ। ଦ 16th of tower card, the 17th of star card, the 8th of moon card। सीरियल अच्छी कार्ड सब क्वीन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। एटा आसला हमर एठी सोर्स, पेज ऑफ सोर्स ये आसला सोर्स। 10th ऑफ सोर्स ये आसला 7th ऑफ सोर्स। यार सब मीनिंग रोची या स्टडी कले जना पड़ो। सब जिनस एत कष्ट भी नुह, आप इंटरेस्ट नहीं जब किसी जिनस शिक्षा को चाहिए सब जिनस शिखिपारे। एठी मु गोटे जिनस देखा चाहूँगी क्वीन ऑफ कप्स। ये पुणी कप स्टार्ट है आसला नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। यार मीनिंग रोचे 10th ऑफ कप्स, 9th ऑफ कप्स, 8th ऑफ कप्स। एम सब रहा मुझे स्टडी करी जयंती मैडम को कार्ड को डेली टी बर्तमान देखा पड़ो। मु भी देखे किंतु बेले बेले टी स्किप कर जाए। एको एमती प्लेइंग कार्ड्स आमर गोटे जिनस मु देखा कार्ड केमती पक्का जाए। ठाकुर को स्मरण करी आम जो ठाकुर को मानुचे विश्वास करुचे, ठाकुर को मानी स्मरण करी आमे कार्ड्स पकेबा। कार्ड एमती 78 कार्ड्स को पक्का से एक कार्ड को स्टडी करी हम जनकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर विषय में कहि परिबा। तेणुकर भिडियोटी मु भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एवं जदि किसी पचारि अच्छे आप कमेंट माध्यम जनइबे, आउ लाइक शेयर कमेंट करेंगे। रही पुणी देखा आग को कार्ड स्टडी करके मुझे पलि आसो नॉलेज या मुझे भलसे या डेमो देखेबी। थैंक यू।